Hello everyone, welcome to Swara Antala Cultural Academy's YouTube channel. Now we are going to see the chapter Janta Varisais. Sa sa re re ga ga re re sa sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma ma ga ga re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da pa pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni ni da da pa pa da da ni ni sa sa ni ni da da ni ni sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re re ga ga ma ma ga ga re re sa sa re re ga ga re re sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma ma ga ga re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da pa pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni ni da da pa pa da da ni ni sa ni ni da da ni ni sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re re ga ga ma ma ga ga re re sa re re ga ga re re sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma ma ga ga re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da pa pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni ni da da pa pa da da ni ni sa ni ni da da ni ni sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re re ga ga ma ma ga ga re re sa re re ga ga re re sa re re ga ga ma ma re re ga ga ma ma ga ga re re ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da pa pa ma ma pa pa da da ni ni pa pa da da ni ni da da pa pa da da ni ni sa ni ni da da ni ni sa ni ni da da pa pa ni ni da da pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma ga ga re re ga ga ma ma ga ga re re sa